जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। अस्य श्री दत्तात्रेय मंत्रस्य भगवान् नारद ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्री दत्त परमात्मा देवता श्री दत्त प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः। जगदुत्पत्ति कर्ते च स्थिति संहार हेतवे भवपाश विमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते।
यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तुते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते शूलहस्तगदापाणे वनमाला सुकन्धर यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तुते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमोऽस्तुते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते दत्तविद्याजलक्ष्मी च दत्तस्वात्मस्वरूपिणे गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते शत्रुनाशकरौ स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापं शमय्याति दत्तात्रेय नमोऽस्तुते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते इदं स्तोत्रं महत्पुण्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेय प्रसादाच नारदेन प्रकीर्तितम् इति श्रीनारदपुराणे नारदविरचितं श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम् संपूर्णम्। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त